Maayong buntag kanatong tanan mga kaigsunan diha sa Ginoo. Ini nga kabuntagon. Magatuon kita sa pulong sa Dios, no? Nga diin nakasiguro ako nga kini makatarunganon og matulun-anon kini atong pagatun-an karon. Okay. Now, nini nga kabuntagon atong pagatun-an nga kining libro sa unang Timoteo 4 bersikulo 1 kita magsugod, bersikulo 1 kita magsugod, and then paingon basig kutob lang sa asa tamo abot no nga time. Maabot pa kita sa kining bersikulo 10. Okay, maayo na kay kanang kung maabot kita ang bersikulo 10 atong baton kay sanglit. Nagapas kita sa oras nini nga kabuntagon karon. Okay. Dita maglangan atong pagsugdon pagbasa ang 1 Timothy 4 verse 1. Okay. Pinaagi sa pinagi sa pagbasa ato din tagaan niya kining mga komentaryo. Okay. Gayon din Now the Spirit speak expressly that in the later times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirit and doctrines of evil. Sa Bisaya, apan ang Espiritu nagaingon sa dayag nga sa mga umalabot nga panahon, ang uban mga hulog gikan sa pagtuo nga nagapatalinghog sa mga limbungan nga espiritu o sa mga pagtulunan sa yawa. So ato na kini nakita karon og nasinati na nato kini karon nga niini nga kapanahonan naa na ang miabot na ang panahon no nga daghan na ang mibiya sa pagtuo. Nga naman tungod kay nangahulog sila sa pagpatalinghog sa mga limbungan nga espiritu. Siguro na daghan kay hibiya na sa pagtuo tungod lang ni ana nga mga kinaiya. Gani ato nang na experience no nga kung ang usa ka tawo maghimo og maayo, daghan gayud ang mo hatag og pagsulay niini. No, apan pa matud pa lagi ni ako ang amigo nga usahay mo sulayan kuno ta sa ato ang isig ka tawo nga ganibang kining physical kuan bitaw, physical body kuan ba punta kay una nga mingon siya nga pastor mo buto no, ako amigo pastor sa lain nga sikta. Mingon siya nga, uy, ang uban manggod maingon nga pwede ra imuha ng hilabtan kay pastor na dili na mo balos kay matarong na mga pastor. Mingon siya sa iyang komentaryo sa kuha. Sa na ilahang giatak estatwa lang kay walay mata di kita, dili mo bati, walay kasing-kasing, dili mo bati og kasuko. No? So ang kasuko mga kaigsuonan ko dili na mawala bisan pag ikaw nag-alagad sa Dios. Mubati gid ikaw og kasuko. Okay, mupadayon kita. Sa verse 2 nagayon diri speaking lies in hypocrisy. No? Mga hulog di sila, mubiya di sila sa pagtuo sa mga pagtulunan, ang maong pagtulunan di siya nga giingon din speaking lies kini pag istorya o kanang bakak. Ang hypocrisy kanang mga tinumo-tumo, having their conscience ang ilahang salabutan, no, kining daw gipasuan, shared with a hot iron
daw gipasuan sa mainit nga butaw. Sabi ni saya diri nga sa kuan sa pikas sa ilang translation binaga nga butaw, no? So unsa di ay daw ang ilang kaisipan daw gipasuan. Shared with a hot ayon mo na nga dali kay sila motuo sa mga istorya nga kining bakak ug mga tinumo-tumo nga sugilanon. Lain na ba ning bakak hinoon kay mao ra ba hinoon ituhuan, no? Bisan pa ni atong panahon pa ni Jesus Christ. Na-experience yun na, no? So, ato man ang nabasa sa John ug sa Mateo, puros bakak. Gilansang Jesus Christ gumikan sa mga bakak nga witnesses. So ingon ana. So gikan kaniadto hantod karon ang bakak wala gyud mawala. Kanunay nga nagpaibabaw sa kamatuoran kay ang kamatuoran murag gisapawan na. Gidat-ugan na sa mga bakak og ang mga katawhan nga matarong gisapawan na sa mga taong bakakon. Okay. Upadayon kita. Verse 4, ambak ta dito sa verse 4, no? For every creator of God is good, and nothing to be refused if it be received with thanksgiving, no? Kung ingon diri, kay ang tanan nga buhing binuhat sa Dios maayo og walay bisan unsa nga igasalikway kung pagadawaton nga may pagpasalamat. So bisan unsa nga atong mahiaguman madawat nato mga pagbiay-biay, no? Maayo ka na walay bisan unsa nga igasalikway. Ug imong madungog gibiay-biay ka. Imong pagadawaton nga may pagpasalamat. Salamat kayo kay nganong angay tong pasalamat. Kay sa dihang biay-biayon ka sa tao, nasabot na nimo, nahibaw-an na nimo kung unsa siyang klase nga pagkatao. No? So, mayon kag salamat kay nakahibalo na kog unsa ka. So ingon na, no? Verse 5 ta. If you put verse 5, for it is sanctified by the word of God and prayer, no? Kung magpasalamat ka, pagdawaton nga may pagpasalamat kung baybayon ka, kay kini gibalaan pinaagi sa pulong sa Dios, no? Gibalaan nato. Ato nga pagdawaton na ang mga pagbiay-biay kay kini gibalaan sa pulong sa Dios o sa mga pag-ampo. Iampo na lang nato, no? Kung unsa man gani ang mga pagbiay-biay, pagdaot nga atong nadawat gikan sa atong isikatawa ato na lang ampo. Pero matud palagi atong ako ang amigo nga pastor sa AG Assembly of God, yun siya nagsalig mga na atong mga isikataw dira uban nga mo pasakit nato, mo biay-biay ka nato kay kuan man gud ta kana alagad man gud ta sa Dios. Nakaingon man sila nga dili na mo ni malos, di na mo balos kay alagad na sa Dios. So ingon pa niya sa iyahang komentaryo po nga, uy, unsa man na ilahang gisultian estatwa kay dili makadungog. Estatwa kay walay kasing-kasing, dili mo bati og sakit. Mo na iyahang commentary about no. Agka-istorya man gid mi ana. So mo pa rin kita sa verse 6. If you put the brethren in remembrance of these things, you shall be a good minister of Jesus Christ, now reach up in the words of faith and of good doctrine unto which you have attained. No? Kung ikaw, matud pa niya, kung ikaw, magapahanumdum sa mga igsuon ni ining mga butanga,
mamahimo ikaw nga maayong ministro ni Hesukristo nga gimatuto sa mga pulong sa pagtuo ug sa maayong pagtulun-an nga ginasunod mo sa matul-id gayud hangtod karon. So ato lang nang i-maintain, no? Ug unsa ang atong pagkamaayo karon, atong i-maintain. Kung kaning atong pagkamaayo karon daghang nahimuot kanato, atong i-maintain. Tungod kay kana gikahimut-an sa Dios. No? So ang mga mga igsuon galaon kanang mga moapil ka sa lumpa, doon na sila'y mga mga laws nga gi sunod, no? Doon na kana sila mga balaod nga ginasunod. And then sa dihang hapit na ka moabot sa finish line, doon na gidaghang muharang. Daghan gyud muharang nga katong kauban nimo nga kining contender nimo kontra nimo sa lumba, maning kamot po to siya nga maharangan kay aron siya gud mo'y makauna. Mangita siya paagi ug unsaon kaniya pag dili ka makaabot sa finish line. Dili mangita siya paagi nga siya mo'y makaabot ug una sa finish line. So muna nga dili na to ikatingala nga daghan gayud ang kuha na to, mupugong ka na to. Ining hapit na kita makaabot sa ining finish line sa ato ang lumba sa kinabuhi. Okay. Verse 8, for bodily exercise profits little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. No? Kay ang mga pagbansay nga lawas nun kay pagdumba kinahanglan doon na mo tayo mga pagbansay ani. So usa na sa atong gibansay ang kana ato ang pagbuhat og maayo, buhat ito matarong. Usa na sa atong gibansay, no? Kay giyon diri kay ang mga pagbansay nga lawas nun mapuslanon og diutay. Apan ang pagka-Dios nun mapuslanon sa tanang mga butang. Ang pagbansay-bansay lang nato mapuslanon og diutay lang. Gamay lang. Apan ang pagka-Dios nun mapuslanon sa tanang mga butang. No? So, sa ato pa kay mapuslanon man ang pagka-Dios nun sa tanang butang, anything mapuslanon sa tanang mga butang nga adunay saad niini karon nga kinabuhi og sa palauboton. No? Dunay kuano that which is to come in English. Sa atong palauboton, sa may atong gipaabot. Sa Tito 2:13 mingon si Apostol Paul ngadto sa yung sulat ni Tito. Kay kita nagapaabot sa bulahan nga pag-abot, pagpadayag sa atong dakong Dios ug manluluwas nga mao si Hesukristo. The time nga moabot na ang atong Ginoong Hesukristo, mao na nay mo judge, mahibaw na nato nga midaog ta o napildi ta sa lumba sa kinabuhi niini nga kapanahonan karon. Now, dili ta maglangan o maadto ta sa verse 9. Ingon diri, this is a pitful saying unworthy of all acceptation. No, yun siya. Pulong mati nudanon. No, this is a pitful saying. Ug takos unworthy of acceptation. Ug takos kayo nga pagadawaton sa bugos. No, sa atong gidiscuss miagi mo katong mga pulunga nga worthy takos nga pagadawaton kung nato. So kay takos man nga pagadawaton sa bugos, meaning naa kabot nato ang
atong paglaom nga kaluwasan diha sa Ginoo. Verse 10, no? Last verse. For therefore we both labor and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that believe. No? Kay tungod ni ini nga tuyo, naghago kita og nakigbisog kay milaom kita sa Dios nga buhi, nga mao ang manluluwas sa tanang mga tao, labi na gayud sa mga mingtuo. No? So ang atong pagpakigbisog dai milaom kita sa Dios nga buhi, atong gilauman ang atong Dios nga buhi, nga mao ang manluluwas sa tanang mga tao, ilabi na